आज्ञा बड़ छाड़ू मठ श्रीमंदिर केउ जगह को मार्जना करिवार सेवा को जोगाई थाए। बड़ झाड़ू मठ श्रीमंदिर केउ जगह को मार्जना करिवार सेवा को जोगाई थाए। बहिला श्री जगन्नाथ ज्ञानकोश द्वितीय भाग। भगवान स्नान मंडप आज्ञा श्रीराम पदंड सृष्टि होइथिबा ध्वनिर नाम वही श्रीराम करुणामृत श्रीराम पदंड सृष्टि होइथिबा ध्वनिर नाम आज्ञा प्रणव ध्वनि। श्रीमंदिर बेढ़े शब देखा देले महा स्नान नीति हुए से नीति बेले ये वाद्य परिवेषण करते। आज्ञा बहिला श्री जगन्नाथ दर्शन आज्ञा से होती शबर जातीय जो आमर निजुक्ति होती से वाद्य परिवेषण करते। नारी ऋतुमती हेले 7 दिवस मध्यरु केउ 2 दिवस रे झाड़ू निषेध और झाड़ू कले केउ दिवस रे केउ दोष लागे। बही हेला गरुड़ पुराण। आज्ञा प्रथम दिन रे नारी झाड़ू करती नहीं एवं जो दिन स्नान प्रथम दिन आउ 7 दिन भीतर 6 दिन आ प्रथम दिन ए 2 दिन झाड़ू करती। प्रथम दिन टी है ब्रह्मघातिनी। आज्ञा जदि झाड़ू करी थाए नारी ताको ब्रह्मघातिनी दोष लगी थाए से नारी प्रथम दिन झाड़ू करती नहीं। प्रश्न सठिक उत्तर कहले 1 नंबर मिल ना समाज 1 नंबर काट दिया कटु। आज्ञा बड़ झाड़ू मठ श्रीमंदिर केउ जगह को मार्जना करिवार सेवा को जोगाई थाए। आज्ञा जगमोहन बेढ़ा क्रम जो झाड़ू कर
ବଡ଼ଝାରୁ ମଠ ଜଗମୋହନଟା ବଡ଼ଝାରୁ ମଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ମାର୍ଜନା କରିବାର ସେବାକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଗର୍ଭଗୃହ, ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଜଗମୋହନ। ତିନିଟା। ମୁଁ ବିଷୟ ଦେଖିଛି ନା ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସାର୍ ଶୁଣ, ତମକୁ 3ଟା 2.5 ନମ୍ବର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ହେଲେ କେତେ ମିଳିବ? ଅଧେ ମିଳିବ। 3ଟା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅଧେରୁ କମ ଅଧେ ମିଳିବ। ଆଉ ଅଧେ ମିଳିବ। ହଉ, ନାଇଁ ୟାକୁ ଅଧେ ତ ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି। ତମକୁ କିଛି ମାଇନସ ହବ ତମ ସମାଜରୁ। ତମେ ଯଦି ଉତ୍ତରଟା ଠିକ କହିଥାନ୍ତ 1 ନମ୍ବର ମିଳିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର କହିଲ, ତୁମର 1 ନମ୍ବର କଟିବ। କେମିତି ହବନି? ମୁଁ ତ କହିଛି ପରିଷ୍କାର କଥା, ଯିଏ ଉତ୍ତର କହିବ, ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଲେ ସାର୍ 1 ନମ୍ବର ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧେ କି 5 ମିଳିଲେ ଆମେ କହିନି ମିଳିବ ବୋଲି। ସାର୍ ଏମିତି ହେଲେ ତ ସବୁ ସମାଧାନ ଚାଲିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଠିକ ନହେଲେ ସମାଜରୁ 1 ନମ୍ବର କଟିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କଥା କହିଦିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ରିକ୍ସ ନବ। 1 ନମ୍ବର ତମର ବି କଟିବ। ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିବି କାଟିବ। ତାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର କଟିଲା। ହେଲା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦେଖିଲ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିର ନାମ କଣ? ବହିଟା ସାର୍ ଟିକେ କହିଦିଅ। ବହି ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ କର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତ। ଧ୍ୱନିଟା ହେଲା ଚଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି।